And I'm going to talk about treating sexually compulsive men and actually what they say they want. Treatment? Ah, tá. Agora, então, a gente vai falar de tratamento para os homens com compulsão sexual e o que os homens querem. So, right now there are a number of treatment approaches to working with sexual compulsivity. Então, há várias abordagens para trabalhar com compulsividade. There's some biological approach, particularly treatment with SSRIs. Abordagens biológicas com os... Não vou tentar traduzir que eu não sei. SSRIs... todo mundo sabe. Ah, não, aqui não é todo mundo psiquiatra. É os inibidores da serotonina, antidepressivos inibidores da serotonina. Great. We also use, I have too many acronyms in my talk here. Cognitive behavioral therapy. A terapia comportamental cognitiva. 12-step programs. Programas de 12 passos, dos anônimos. Therapeutic communities. Comunidades terapêuticas. And in-depth psychodynamic therapy. E terapia psicodinâmica em profundidade. These are all being used in the United States, and many of them are being used right here in Brazil. Todas essas abordagens são bastante utilizadas nos Estados Unidos e muitas delas aqui no Brasil também. But with gay and bisexual men, there are some culturally specific issues that we have to think about. Mas com homens gays e bissexuais, há algumas questões culturais específicas que precisamos considerar. Things like community sexual norms, HIV risk and disclosure, and multiple forms of stigma. Normas sexuais da comunidade, o risco para o HIV e falar disso, né? Formas múltiplas de estigma. Internalized homonegativity and heterocentrism. Homonegatividade internalizada, heterocentrismo. And stages of sexual identity development. E desenvolvimento de identidade, estágios do desenvolvimento da identidade sexual. So we did a study called Project Spin. Então fizemos um estudo chamado Project Spin. And this was back many years ago. This was from 2000 to 2004. De 2000 a 2004. And it was really my first study of sexual compulsivity. Foi meu primeiro estudo sobre compulsividade sexual. So we tried to do an assessment study of gay and bisexual men who felt that their sexual behaviors were out of control. Então fizemos um estudo de avaliação de homens gays e bissexuais que achavam que o seu comportamento sexual era fora do controle. And so we interviewed 183 men who described their sex lives as spinning out of control. Então, fizemos essa entrevista com 183 gays e bissexuais que identificaram suas vidas sexuais como totalmente fora do controle. Because we didn't want to advertise and say, are you a sex addict or are you sexually compulsive? A gente não queria pôr nenhuma etiqueta, né? Dizer que você é compulsivo ou você é um viciado em sexo, tal. Because we didn't want to stigmatize the men. Para não estigmatizar ninguém. So we basically said, do you feel like your sex life is spinning out of control? If so, come and talk to us. Então a gente usou esse termo, né? Você acha que a sua vida sexual está girando, né, fora do controle? Se sim, venha falar conosco. And we find that people like to talk to us about sex. E percebemos que as pessoas gostavam de falar conosco sobre sexo. So we wanted, for this study specifically, we wanted to look at what aspects of treatment men thought might be important for their recovery. E aí investigamos que tipo de tratamento os homens achavam importante para a sua recuperação. This was the team. Again, it takes a lot of people to do research, whether you're in the US or Brazil. E independente do país, precisa de muita gente para fazer uma pesquisa dessas. So to be eligible, they had to be gay or bisexual. Então, para participarem, precisavam ser gays ou bissexuais. Age 18 or older. Com 18 anos ou mais. They had to report at least 2 sexual partners in the past 90 days. This was before we came up with 9 as the magic number.
Então, antes da gente lançar o número 9 como número mágico, a gente só pediu 2 parceiros nos últimos 90 dias. And they had to score at least 24 on the Kalachman measure, which has been viewed as a cutoff, at least in the United States. E a cutoff, vocês usam cutoff mesmo? Corte. Tá, então o score de 24 ou mais na escala Kalachman era o corte para determinar compulsividade sexual, né? So we had our trained staff administer a qualitative interview. Então a nossa equipe fez uma entrevista qualitativa. And they also did a diagnostic interview. E também uma diagnóstica. And for the data I'm going to present, we specifically asked about previous treatment experiences. E as áreas avaliadas foram experiências de tratamento prévias, positive and negative aspects of those experiences, os aspectos positivos e negativos dessas experiências, and what they might want out of future treatment. E o que eles poderiam querer como um tratamento futuro. And this last part was particularly important for those who didn't necessarily think they needed treatment right now. E essa última parte foi bastante importante para aqueles que achavam que não precisavam de tratamento naquele momento. This was the demographics of the sample. They were very well educated for the most part. Então a nossa amostra tinha um nível de instrução bastante alto. They were about age 36, but with a range from 19 to 63. A idade média era de 36, mas ia de 19 até 63 anos. 3/4 of them were HIV negative and 1/4 of them were HIV positive. 3/4 HIV negativos ou não sabendo e 25 positivo. And they were about 40% men of color, or ethnic minority men. E 40% era de etnia de cor, a etnia minoritária. Minority? The average score on the Kalachman was 31. O score médio na escala Kalachman era 40? 31. 31. Ok. 31. And to give you some comparison, in our sex and love study, the average is usually around 16. Então, para comparar com aquele outro estudo do sexo e amor das divas, a média era de 16. In one of our studies of club drug using gay men, it was almost 19. Na outra amostra de homens gays e bissexuais usando drogas club, aí não sei como é que se fala em português, 19. And in a sample of alcohol abusing HIV positive men, it was 20. E na amostra de homens gays e bissexuais com HIV que abusam do álcool, a média era de 20. So even though these men didn't get diagnosed as sexually compulsive, they were much higher on this scale than in other samples that we see. Então, apesar deles não terem sido diagnosticados como compulsivos, eles estavam muito mais altos na escala do que nesses outros estudos. This is their treatment history, and 41% reported no previous history with treatment for sexual compulsivity. 41% relatou não ter passado por nenhum tratamento prévio para compulsividade sexual. 31% reported past outpatient treatment. E 31%? 31% relatou um tratamento ambulatorial passado. 27% current or past treatment. 27% tratamento atual ou passado, ambulatorial. And 12% had ever reported psychiatric inpatient. E 12% tiveram internação psiquiátrica. And I'm going to skip through some slides because I'm, going to be running out of time otherwise. E, por conta do tempo, vou pular alguns slides. So this reflects their interest in different types of treatment for sexual compulsivity. Aqui vemos o interesse deles por diferentes tipos de tratamento para compulsividade. 57% of them wanted one-on-one therapy. 57% preferia terapia 1 a 1.
51% wanted group therapy. 51% de grupo. 22% wanted a 12-step program. 22% um programa de 12 passos. And almost 64% wanted some kind of medication. E quase 64% queria algum tipo de medicação. Now, obviously, these add up to more than 100 because people could choose more than one type of thing. E isso acaba somando para mais de 100 porque as pessoas podiam escolher mais de um tipo de coisa. These data were collected between 2000 and 2004. E esses dados foram coletados entre 2000 e 2004. We weren't even prescribing medication for sexual compulsivity then. Na época, nós nem prescrevíamos medicação para compulsividade sexual. And yet 64% wanted a pill to make this problem go away. E ainda assim, 64% queriam uma pílula para o problema desaparecer. I think in a room in the IPQ, I think that's important to remember. Eu acho que numa sala do IPQ é importante lembrar disso. So 25% of them, a quarter, had attended a 12-step program for sexual compulsivity or sex addiction or sex and love anonymous. Então, 25% participou de um programa de 12 passos que aqui no Brasil se chama DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. When this study was done, there were more sexual compulsive anonymous meetings at the New York City Gay and Lesbian Center than drug and alcohol anonymous meetings. Na época desse estudo, havia mais salas de, vou falar já a sigla em português, tá? De DASA em Nova York do que de AA. So there was a lot of opportunity for going to 12-step programs for this, but not a lot of people had done so. Então tinha muita oportunidade para as pessoas irem para um programa de 12 passos, mas não havia muita gente frequentando. So why? E por quê? About 22% said they just didn't know about them. 22% disse que não sabia a respeito. 21% didn't want to have to call themselves a sex addict. E 21% não queria se autodenominar um dependente de amor e sexo. 15% thought that if they went to the group, they'd be sexually tempted. 15% achou que se fosse para o grupo ia ficar tentado sexualmente. When you put a whole group of gay and bisexually, sexually compulsive men together, that could be tempting. Yeah, right. Uma sala inteira com gays e bissexuais sexualmente compulsivos juntos poderia ser tentador, né? 13% felt they would have difficulty opening up to others. 13% achava difícil se abrir diante de outros. 13% just thought they didn't need it. 13% achava que não precisava. 10% thought they would be nervous in a group. 10% achava que ia ficar nervoso no grupo. And 9% said that those programs have too much focus on God. E 9% dizia que esses programas focavam demais em Deus. And 8% didn't agree with that concept of their sexual problems being compulsive. E 8% não concordava com o conceito de que os problemas sexuais deles eram de compulsividade. What I found interesting in this data is it's a huge range of reasons. It's not all clustered around one or two reasons. It's very diverse. Então, eu achei interessante a diversidade dos motivos. So, we had a number of insights from the qualitative interviews as well. Então, nós tivemos bastante percepção a partir das pesquisas qualitativas. We found participants were very willing to talk to us about negative treatment experiences. Os participantes estavam bastante dispostos a falar das experiências negativas. So for the psychologists and psychiatrists in the room, when your patients have bad experiences with you, they come and tell us. Então, para os psicólogos e psiquiatras aqui na sala, quando os pacientes têm experiências ruins com vocês, eles vêm até nós e contam. It's very easy for them to remember the bad experiences. As experiências más, eles lembram com muita facilidade. So some of them talked about just being uncomfortable with their therapist in general. Eles falavam do desconforto com o terapeuta em termos gerais. We heard that some men felt judged about their sexual behavior.
Alguns homens se sentindo julgados por seu comportamento sexual. And some had therapists who were unfamiliar with gay-related issues. E alguns terapeutas não tinham familiaridade com questões relacionadas com o mundo gay. Some of the men said the topic of sex was avoided altogether in their treatment. E alguns diziam que o tema do sexo era evitado durante as sessões. Because sometimes therapists and providers are uncomfortable talking to their patients about sex. Porque muitas vezes os profissionais de saúde ficam desconfortáveis em falar de sexo com os pacientes. Some of them just said the treatment didn't work. Alguns diziam que o tratamento simplesmente não funcionou. Again, people complained about the religious focus of 12-step programs. E o pessoal, de novo, né, fez essa reclamação sobre o foco religioso dos programas de 12 passos. And some of them talked specifically about those group sessions that they had went to, triggering them to be more compulsive. E alguns relataram também as sessões de grupo como sendo um gatilho para a compulsão. Some men talked about being sexually attracted to other men in the group. Alguns homens falaram de seu interesse sexual em outros homens do grupo. And then some men talked about being hit on or sexually pursued by other members of the group. E outros comentavam serem assediados por membros do grupo. They were also able to identify some positive experiences. E também foram capazes de identificar algumas experiências positivas. Far fewer, though. Bem menos, no entanto. What they did say was positive was when they felt accepted. Eles se sentiram, acharam positivo o fato de se sentirem aceitos. When they were able to connect with others who were experiencing similar problems. A possibilidade de se conectarem com outros que estavam enfrentando problemas semelhantes. When they got social support. Acharam positivo o suporte social. And when they felt a sense of belonging. O sentimento de pertencimento. And some of the men talked about the groups providing a supportive, welcoming environment that they enjoyed. E alguns falaram que os grupos de pré-compulsivos davam um ambiente de apoio, de boas-vindas, e os participantes gostavam disso. So it wasn't all the groups were not viewed as all bad. Some people had very positive experiences with the groups. Então os grupos não foram vistos como maus no total. Alguns tiveram experiências positivas também. So we asked the men that had not been in treatment, or the men who had bad treatment, or the ones who felt that they didn't need treatment now but might in the future, sort of, what do you want out of treatment? What would ideal treatment look like for you? Então, nós perguntamos qual seria um tratamento ideal para aqueles que achavam que não precisavam de tratamento agora, só no futuro, aqueles que tiveram um tratamento ruim. Bad treatment, not treatment right now, and? The ones who had bad treatment, the ones who didn't think they needed treatment right now, and the ones who had never had treatment. E também aqueles que nunca tiveram tratamento. First thing they wanted was a qualified professional. Primeiro, eles pediram um profissional qualificado. And they said that didn't just mean that they had a degree. Não significava uma qualificação acadêmica. They wanted them to be non-judgmental in their approach. Queriam que tivesse uma abordagem sem julgamento. They wanted to know that what they said was going to be confidential. Que tivesse confidencialidade. They wanted a therapist that they felt they could trust. Que pudessem confiar no terapeuta. And they were more, for the people who had not had treatment, they were more interested in a one-on-one session with a therapist than being in a group full of what they saw as addicts. E para aqueles que não tinham tido tratamento, eles preferiam sessões individuais do que participar de um grupo que se autodenominava de adictos. And they wanted specific guidance and tools from their therapist. E eles queriam receber orientações específicas e ferramentas do terapeuta. Particularly around identifying triggers for sex and handling those triggers. Sobretudo, identificar os gatilhos e lidar com eles. So, what did we conclude from this? Well, the main thing, and we were a little surprised by this, was that most of the gay and bisexual men wanted some kind of treatment.
E então nos surpreendeu que a maioria dos homens gays e bissexuais queria algum tipo de tratamento. That there was a lack of culturally appropriate treatment for sexual compulsivity for these men. E percebemos que havia uma falta de tratamento adequado para os homens compulsivos sexuais gays e bissexuais. And despite the fact that rates are so high, we still have no validated treatment for this population in the United States or anywhere for that matter. E apesar das taxas serem tão altas, ainda nos Estados Unidos não há um tratamento validado para essa população. So we're so focused on sort of evidence-based treatment, but we lack that evidence for this population and this disorder. Nós estamos tão focados em tratamento baseado em evidências, mas nos faltam tratamentos para essa população, apesar das evidências. That men were open to a variety of approaches as long as the professionals were well trained. E percebemos que os homens estão abertos a uma variedade de abordagens desde que os profissionais sejam bem treinados. But there was a slight preference for more sort of individual therapy and less desire to be sort of forced into a 12-step group or some other kind of group. Mas havia uma leve preferência por tratamento individual versus participar de um grupo, normalmente o de 12 passos. So one of the things we took from that was it may be best to start with an individual approach and then transition the person into groups. Então nós percebemos que o melhor seria começar com uma abordagem individual e depois fazer a transição da pessoa para os grupos. And we need obviously more attention to the development of appropriate treatment. E nós também precisamos dar mais atenção ao desenvolvimento de um tratamento adequado. And it's one of the other reasons that we're very excited that Marco's study is also going to be looking at a particular treatment approach for men and women with sexual compulsivity. E também estamos muito animados com a abordagem, com o estudo do Marco, que está também buscando uma abordagem de tratamento para homens e mulheres com compulsividade. Obrigado.